lafiya de ka fu ye mais man sago sɔrɔ kɔrɔ ko diɲɛ yɛrɛ tɛ n'i y'i sago sɔrɔ i ka diɲɛlatigɛ la sababu min na o de y'i ka dunuya n'i ka lahara parce que lahara ani dunuya de ɲɛ tugun ɲɛ yɛrɛ a fɔlen kɔfɛ a y'a yira a ka kumaw kɔnɔna na n'i bɛ fɛ ka cɛmaninw da k'i kana ɲinɛ i bangebaa musomanw kɔ o de kosɔn ne Abu Lalabi n bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ n bɛ bangebaa musoman fila fo o tɛ yan mais o ka Ala bɛ yan k'u fo Tante Awa Jallow ani Tante Awa Sako ni sɛbɛn ani nasi n'o bɛ ne bolo ka cɛmaninw da n'olu de ka sɛbɛn ni ka nasi olu folen kɔfɛ bi an bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Côte d'Ivoire ville de Bouaké n bɛ Bouaké dugutigi fo ko alimamiw fo ka faamabaw fo n bɛ ka kumaso min kɔnɔ kumaso promoteur n b'a fɔ a directeur ani a animateur na animatrice ni technicien n b'u fo lagare b'i yɛrɛ fo ka kɔnɔna jɛlenya ani ka cɛsiri la su in na ni ne Abu Lalabi ɲininka dɔɔni kan na ne bɛ jaabi dɔɔni kan na e de lamɛnbagaw kulo n'u da ye mais ni dɔɔni ye gindo ye ni Ala y'a di a ka mɛlɛkɛbaw ma ka jigin dugukolo sanfɛ n'a y'a kalifa cɛ la a y'a di ne fa de ma ne yɛrɛ Abu Lalabi bɛ ka gindo minɛ gindotigi de ne ye ɲininka dɔɔni kan na n bɛ jaabi ni dɔɔni kan ni Ala sɔnna. Siga t'a la basi t'a la o diyara n ye k'a jira Bouaké la toujours k'a fɔ ko ani Lalabi denkɛ Abu Lalabi de bɛ émission na nin wagati in na an bɛna a ka numéro de téléphone di nin wagati in na Ala kɛlen ka Bouaké kaw garijɛgɛ a la a bɛ quartier min na o de ye quartier Maroc ye n'i sera Juma misiri da la i bɛ jɔ ka numéro kofɔlen wele numéro 68 74 40 60 68 74 40 60 Lalabi de Naam laturu ani jiri munya a fila bɛ taga ni ɲɔgɔn ye wa ou bien dɔ bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ dɔ tɛ laturu jiri alhamdulillah mɔgɔ bɛ kuma fɛn kan i bɛ fɛn min dɔn i bɛ sɔnni kɛ ni fɛn bi sinon n'i kumana fɛn kan n'i t'a dɔn i bɛ nkalon tigɛ n'i ko k'i bɛ sɔnni kɛ ni fɛn n'a t'i kun i bɛ wari ta de ta o laban ye lebu de o de kosɔn ni turabu ni yiri ni a kɛra dumuni fɛn ne abubu n b'a dun sɔgɔma n b'a dun tile fɛ n b'a dun sufɛ wa turabu yɛrɛ de ne joli hali ni fa tigɛ a bɛ bɔ a la o de kosɔn n b'a fila danfara su in na ka bɔ ɲɔgɔn na pour que ka bɔgɔ vɛriw bɔ minnu t'a dɔn minnu i ɲɛ y'a ye i bɛ fɛn dɔ ye mais kulo la mɛnni na a tɛ sabati dusukun na ka tila ka kulo dayɛlɛ kosɛbɛ kosɛbɛ o de kosɔn su in na n'ala ye jɔn o jɔn garisigɛla la hali denkɛ kumakan na kumakan bɛ se ka kɛ mɔgɔkɔrɔba kumakan mais kumakantigi yɛrɛ ye denmisɛnnin fitinin de mais bi na dɔnniw danfara ka bɔ ɲɔgɔn na pour que e min t'a dɔn i k'i yɛrɛ taga sira dɔn k'i k'i fɛ parce que ni turabu ni yiri ni diinɛ de don bi an ka religion de don o de kosɔn n'i ye turabu ta ka yiri ta a bɛ kɛ i n'a fɔ ko farikolo ani i kana don fani fani bɛ yen ka farikolo sutura mais fani tɛ farikolo dɔn parce que fani bɛ fara farikolo bɛ k'a jukɔrɔ mais fɛn ɲuman fila de don ni i n'a fɔ n bɛna kelen fara ka se a saraka parce que mɔgɔw tununa dɔnni kɔnɔ bɛɛ an bɛ don min na i komi bi bunahadamaden yɛrɛ bɛ fili a dɔn fani na a bɛ fili a ka dumuni kɛta surtout dɔnni yɛrɛ bɛɛ kɛlen don sitanɛ ye dɔnni kɔnɔ bi bɛɛ kɛlen don sitanɛ ye dɔnni kɔnɔ bi parce que munna i bɛ kɛ sitanɛ ye n'i ye fɛn kalanni daminɛ n'i ma kalan k'a dɔn i tɛ k'o fɛn ye original ye n'i dun ma ko n'i m'o fɛn in laban i bɛ kɛ sitanɛ o fɛn in kɔnɔ i tɛ se ka dilanli kɛ wa i tɛ se ka tiɲɛni kɛ sinon turabu y'a damana dɔnni yiri y'a damana dɔnni saraka yɛrɛ fana y'a damana dɔnni mais an bɛ don min na i ko min bi min t'a dɔn o kɛlen don ka ni saba in bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko ni dɔ tɛ n'i ma yiri saraka n'i m'o fara turabu kan a ti ɲɛ saraka jɔda ye jumɛn jiri jɔda ye jumɛn ne bɛna bɛɛ walawala su in na parce que n b'a dɔn o de kosɔn san ka to n ka walawala n bɛ yafa ɲini kɛ Bouaké kodɔnnabaw fɛ n bɛ yafa ɲini kɛ Bouaké kodɔnnabaw fɛ ne ye Abu Lalabi l'homme qui est l'incarnation de son père jaa min y'a fa falen dugukolo sanfɛ don bolo bɛ duguma yan kodɔnnabaw ye parce que ka d'a kan turabu bɛ bunahadamaden ka kamanagan wuli ka bila pewu turabu gansan n b'a d'i ma a bɛɛ kelen kelen turabu gansan bɛ bunahadamaden ka diɲɛ gɛlɛya bɛɛ wuli ka b'i kan n'i bɛ fɛ ka kɛ bana ye turabu bɛ kɛ bana ye wa su in na n b'a di san ka to i ka ɲɛ parce que n t'i ka duda faamu
sangato ni ika du doni na la tigera ko abu la bi ka be ika du kono iso ga sange ko saraka wa mise ki magonya ki tiga so wasre nyema ni ci ko tala sila to o ko so ni doni kan doni ibe ki yere ma horon parce que la du bana du no bila ye joni trobu ya damana doni trobu be buna hamadin ke bana ya gasa saraka tala yiri tala wa banga fene tala yiri fene bisi ga buna hamadin ke bana be nafolo di ma be dawla di ma be jamatiga bi togotiga abi bo jewo ko fe kibla jewo nya fi yiri gasa kasoro sarakata la tru fana tala o le koso la suru fene tala wa ibisi ga trobu ane yiri fene fara nyogon ka saraka ne ala yi gasige iga saraka kalanka don ibisi ga bege bana e saraka ibisi ga bege bana e saraka ne be kla ga fayda kilingelen di ni bega sila ta lebise ibe kla ka bege yere me kla ko be fara nyogon ka ko ke don gelen ka yere la ka fo ko la la habi dinga abula la bi me ga kuma don mi ga mba do yere mfa yin kala la wa mba do kala no ka dima d'accord ni o ta ko la me do trobu kono trobu yere sultan ani woro tani woro kla yoroma nani folo o yi tasma o boni trob de nani flana o yi fuen o yi trob de nani savana o yi ji o yi trob de nani nanna o yi boy o yi trob de nani don na fasa kansera chenge yoroma oui asuruma parce que ni trobu tasma dingara nani ibe yiri tasma fenafo ni ba don ibe yiri tasma fo ibe kuma be me kulola ni doni kante kalankana iba me ko ni trobu ni tasma me ni yiri ni tasma yiri jole toyi kalan kono ama no ma yere tala parce que kalan kono toyi me ko dona be ni ya kalan ka dokon tasma de nani folo me trobu kono anda de la ka temenu me bi ma wala kosobe pour que femme o ka sora la hakili do ra ka sora tasma de folo o trobu so folo tasma de flana o trobu garse sui tasma de samana o trobu straka suri tasma de nanna o trobu kola suri o tasma nani fene kalte nani ne o shini shitiki mais me kalte kelin fala to kalte sababu to ni kala bali nyongo te dafra ni dusu bila be wuri be ta kala pasa kala mlo mene fabu wa me yala ka kala mlo créer femme perfect na femme bora ko jamana ay kala mlo créer je ani muso be ka kala ame bo ke bi kala mlo fene be ka créer je ani muso be ki to se wa kele ke mesbalta donc mumina trop dem fo ka kala ka qualité fo o de trop so folo no ici fi et ben donc on regarde là le nom change mais le qualité ne changera pas. Le pays le plus consommé du trap, c'est elle. Mais ni nana mala. C'est jour. Ouais, mais ici, il faut avec kele, fla, kele. Ni nana korva, kele, fla, kele. Ou à hal ni tara Amérique jamana ka okele no yelema tukuta. Yelema tukuta la oti tuku kele no. Ou quoi, mon togo be changer. Parce que trop de togo be na wale de koso. Muna an ya ke isufi parce que ne fa ko atara da nabi nyima mina no ye nabi ga isufi alayhi salam abalma de ya jafu o le koso atara togo ni taraka dole isufi isufi tasma kalfe me tasma kami wa dire kabla isufu ni be fe kana fulfin so isufi la fika sai kuna na fulu kana ba depuis ala ida ga fanta ya ka damne yimo kala ya ka tambege amma feso ifa bangelo kono fe ya ka tambege fo na na korosa masa afena ma feso yere fene bangelo kono u la kibi ches pour que ka feso wa ibe ka yini da be fa fora be naka kala be naka ko bara ko de be feso be ka bara ke te ka feso shina ni sifinke madima adadu chamana kakala ka dima adadu fitina shina niyo ka shini ko ustadi mais muna mo do be o do giri adama ka parce que adama e so do be giri garia ka ko yo mais mo la tur dala yere do bisira seju yere o yo kum fe kuma de kalambala de be mo bla kum fe kuma la so de ya de ne fa la le problème
ni girin to fenka togo no fe wa soro etado ni sira to muru nyanga dalu sira wara nya dalu so na dawa tushi la ni jolo na ko feti sira mais ni a nyeshine ma ki dawa era fere be kule parce que nyemila ibitola kabu digere ko wal masa digere ko tiji wata voilà donc ni te o ko so en proverbe bamana wa fo ko ni te warado ibamna kuma parce que fem kanki kun ka banka na to ginem ko o de bi green garsiga sode o de bi green na folo sode suno mona te green kene ka sode nga trop dalao trop masa on trop présent da be se trop dem be mo ta se trop kene ka sode modestement o de ni na ki fe ni kan ga green fe nga kan ga giro de ka parce que bula hamade pour que ika balo ka fi ma ko bula hamade ika ko nyami sama kabla ika kana bi fa sama kabla i banana lo bi fa sama kabla mais ni fa tiga ni fa sama tiga la dron la harata de sele modus mana o ye trop dembe bula hamade nga indépendance di ma i fa ya shi bege mo bulu parla i re mo ga shi bege mo bulu parla si ça fait ina na ta a zero be mo bulu parla ne be fe ka bo mo bulu parla pe ki ga indépendance ta ire mo yere fene ga baraki bulu ben profiter ka di modus mana e trop dem terimada o ko son trop masao en trop dem trop présent date ça modus mana avec fla kile a kuri wori adanme trop suta anana ni wori fa tanna go woni mo wala o woni je ani musu parce ni je da hakato wala o yi kono ba ni musu da hakato wala o fene ta ani kile parce que shimra fla musu bangina o shimra fla o woni o ke tanti o wo te me je ta ni o tangi no ko fa wala o woni mo wala ni o ya o do ni a ini go afne woni mo wala ka diena kono feso modus mana di batima ibe papier aram we photocopie ga papier mi ga so sara tra be papier mi ga ni lima lo côté min ba do papier aram na neta dola afoko photocopie be ga papier jema mi ga ibo papier jema ita ibe ga dawata ni kele tiga bigila ni ga bigila atinye bolo ni ga bigila atinye bolo parce que kanga ga dawata daba kalti ko ma wuluma marker mbe ke bore ka to sala ko fana ni akala ita do jabiso daba to ibe dabalita ibe modus mana sebe wafla keme ani muwanki wafla keme ani muwanki wafla me fe kan fo tumauti kele tasaro dogora sisa ka radio in kapte ko ni lalabi dinge mangay mo minun telamenti terega hal ni ga forfait ta ka yele YouTube ka ki ban flé ni kemela ta ka yele ka keme flé lige i jigin to la bi ni million gile donni non c'est ni sigi ki ga radio branché courant ki ga inte jin ni la me ka kla ka baraka ni kuma kan i inte kele mi jin bi kla ka ga nyene maya tora minum bi ka wuli ka boy ka ko fene da fa on na fa ka boy inte kele ibe modus mana sebe dabala wafla keme anu muwankili ni ya sebe ibe di do ba fa jine walma kene titro jine kutala kene kutala iba modus mana wafla keme anu muwankili safe ne amu safe yiri do be fini fulwali mi fulla duni kama tele a fulwala bi ba a shuna tugamna wa fo bamana na ko fini kama bo don ta ko kasaf bo don ta ko kasaf parce que sebede pour ne sebede pour be garga kasi ka tunu su bulo ne ya ble ko no kara ki to nye baro entre hal no kara ki to tamale wo tamai ko bi ga independence ta o tamai bara ko tala ko me jagola walma nga bara bi ko bara tere do ga bara bi ko bara me be mo ko bara na kara ki to bien bara bara bi ko tigre yana to ta toujours ame to wuta so de la ani isifuta ibe isifuta iba ke ketofla iba ke 7 ka kla ka ke nasi iba sebe keme wolobla antanna ne ya sebe keme wolobla antanna ni papier safe me sega kan ka isifuti tuba fo parce que doni ala ka ni doni sanma be ko dono bulo a photocopie parce que ba fo ko trobu damati sega fo itla e ma fe mi kala etado ki to trobu bulo ngero ba ka ti konna koi kun trobu kelenti sega fenkla
sinon ni sera tubabu sɛbɛkɛyɔrɔ ma dɔw b'a sɛbɛkɛyɔrɔ yɔrɔ jumɛn kuma kɛ so de so 16 sinon tubabu suya kɛ so a n'a kuma kɛ so n'u fara ɲɔgɔn kan ko so 32 o don de bɛ ne fa lalabi la ale ta ye so 32 mais n'i b'a kalan de so la i ta ye so 16 donc ni i sɛbɛn papier sanfɛ sisan 714 de bɛ ala ye da i ma deli ka 20,000 fara ɲɔgɔn kan i b'a sɔrɔ dɔrɔn 1,000 200 ka dun ka bɔ i b'a sɔrɔ dɔrɔn 2,000 2,500 ka dun ka bɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen o ma deli ka 10,000 fara ɲɔgɔn kan ne ye nin kɛ ka wari sɔrɔ bɛ na évoluer fo ka taa se i bɛ 100,000 minɛ ka million minɛ ka caman fɛnɛ minɛ ka fara ɲɔgɔn kan c'est vrai que depuis bangena i ye tɔɔrɔ min sɔrɔ i bɛ tila ka ɲinɛ kɔ k'a fɔ ko ala tɛna tɔɔrɔ se ma i si bɛɛ ne fala lalabi a ye conseil do yɔrɔ la ko n'i ye tɔɔrɔ ye ka k'i sigi ko hɛrɛ bɛ na n'i ye hɛrɛ ye kan k'i ka tɔɔrɔ ɲɛsigi ko kuma in bɔra kira Muhamadu kisi nɛɛma b'a o yɔrɔ parce que ala bɛ da dɔ datugu mɔgɔ ye a bɛ dɔ datugu donc ni i sɛbɛn papier ta 714 i b'a sɛbɛnden i b'a kuru ka fatɔ farila fan n'i bɛ fɛ ka kabako yɛrɛ la i bɛ fatɔ farila fan de ɲini k'o meleke la ka sɔrɔ k'a tugu i b'a tugu ni golo bɛɛ k'a bila k'a sɛbɛn walan sanfɛ 714 ka kasɛtigɛlan k'a la min ka di yɛrɛ parfum ko qualité ko t'a la a aruna wa a musuku a sala non parfum hali yɛrɛ bɛ min fɛ yɛrɛ o k'a laban i ka mun i farikolo la tile 45 mun n'a tile 45 parce que ni 5 fara 4 kan o ni 5 hadamaden wo kɔnɔ n'i ye nin kɛ i ka ɲɛnɛmaya la depuis bangenema deli ka nafolo sɔrɔ ala b'o d'i ma bɔgɔ fɛnɛ bɛ k'o kulo in kɔnɔ o nafolo in t'i ban d'accord lalabi denkɛ o don ya i jɔ n ka numéro di i ka numéro de téléphone i sigilen bɛ Buwake nin wagati na i ka numéro de téléphone ye 68 74 40 60 68 74 40 60 o ye lalabi denkɛ Abu Lalabi ka numéro de téléphone ye nin wagati na a bɛ Buwake yan an b'a fɔ an ka technicien k'a ka bolo bila fiɲɛ na a ka fiɲɛ dɔɔni bɔ an senkɔrɔ ani wagati min cɛ n'Ala sɔnna